بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك الفضل الكبير. مانا ذلك ابن حافظ ثم أورثنا الكتاب थोड़ा अशंजा वारिस लोग है अब मुझे सब खां कोई को अशंजा का कोई है अब मुझे सब खां कोई पेड़ से वाला पेका लूटियों अमोया से वाला तुम बीबाए अमोया से वाला बीबाए ऐसा किसी हो तू पैसा नहीं आता बामा मलो गए बादो खामा मखा गए तू अलगाया ना शिंदा का चीनी लो मुखे अब मुझे सच खावे को पे गए अल-किताब दिचांगा चांदो में कुरान जे पीजाऊ ना शिंदा का चीनी के अल्लज़ीन इस्तफ़ैना किताबुल्लाह दीन ये अति तैयारी को पीजारी को ना ऐसे चीमी के ले बदू अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना ना ये बंदारी थेगा ना वीचे बिलो बे पगुरी को बे बंदारी को ना वीचे को बुझे ना ये बंदारी थेगा तरोगो ना शिंदा का दीजिए किताबुल्लाह इल्म ना शिक्षी में लो अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना ना शिंदा ये बंदारी थेगा ने बेपोगुरी को ना शिंगा वीचे के ऐसी वीचे थारे पोगुरी को बे ना शिंदा का ताजना पिना किताबुल्लाह इल्म अच्छी में लोग ऐरो बादिया ले चलो कि ताजना पीना को तेलू नीरे ताजना पीना को जासी थाले से पोगोरी हाँ दा अल्लाह ये मुंतखब चुनी हुई हाले चुनी हुई वीचे कौन थाले पोगो दीनिये पीना का लूराए तो महो दीन ये पीजा वो अल्लाह का बरू को बपीर निमी ये बंदारी थेगा नहीं वीरो वीचे वीरो अल्लाह का दीन ये पीजा बपीरा अल्लज़ीन इस्तफ़ैना ये इस्तफ़ैना सूरह से कलोगा चलो न कुरान से माँ अंबिया किराम ने न पते भी तो अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुला इन्नल्लाह इस्तफ़ाकी व तहहरकी ये इस्तफ़ा सूरह की जगलोगा अल्लाह का नबी रसूल ने पते भी रो अल्लाह तौहारे से वो जीमा बदू ने न पते भी तो ना ताजगा पी जाऊ याशी दे पोगो दे दा अल्लाह ये मुंतखब चुनीदा चुनी हुई वीचे दिखाया रे पोगोरी दीनिया पीजा अरीते हूँ लुंगेरे पागा बोले कूनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब और बिमा कुंतुम तदरुसून दी किताबुल्लाह को तीनों हाथ तीन ले जा रहे ना तीन पे ले जा रहे दी तो तीनों का बाकी जा अल्लाह वाला रब्बानी रब वाला अल्लाह वाला बंदा अल्लाह ये खास तीजा बंदारी चिजार चलो दीन ये पीना को तीन बुस रहा था लूराए अपनी ये मुसीबत अल्लाह सुबह ये
အရွေးချယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းinnal ulama'a warasatul anbiya နဗီတွေကလည်းကပါလေအလ္လာဟ်ရဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့အမွေအနှစ်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့ဘာဟုတ်ရွေးချယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။နောက်ရှေ့ဆက်ပြီးအလ္လာဟ်ကဘာမေးရှိလို့ရှိရင်မင်အီဘာဒနာဖမင်ဟွမ်ဇာလီမလီနဖ်စီဝမင်ဟွမ်မုကတဆစ်ဝမင်ဟွမ်ဆာဘီကွန်ဘီလ်ခိုင်ရာဒီကိတာဘ်အလ္လာဟ်ရဲ့အင်မကိုချီးမြှင့်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအလွာသုံးလွာရှိအမျိုးသားသုံးမျိုးရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဖမင်ဟွမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကတချို့ကဇာလီမုန်လီနဖ်စီဇာလင်ဒီတဲ့အဲ့ဒီထဲကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကအဲ့ဒီရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကတချို့ကဘယ်လိုလဲဇာလင်လီနဖ်စီမိမိကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးနေအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွာတခုကဝမင်ဟွမ်မုကတဆစ်တလူထဲကတချို့ကအလေအလအလွာမုကတဆစ်ကမာနာဒမီယာနာအလေအလသဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝမင်ဟွမ်ဆာဘီကွန်ဘီလ်ခိုင်ရာနောက်အုပ်စုစုကဆာဘီဘီလ်ခိုင်ရာကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာကောင်းရကောင်းသောလုပ်ငန်းတွေမှာအမြဲတမ်းသူများရဲ့အရှိမပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆာဘီကွန်ဘီလ်ခိုင်ရာဒီလားဘန္နလာရှိပါလို့အလ္လာဟ်တောင်းလာဇာလီလီနဖ်စီမုကတဆစ်ဆာဘီကွန်ဘီလ်ခိုင်ရာအူဒီတဘကာတုံးမှုရဲ့တဖ်စီကိုလုံးလိုက်တာအဆိုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုရင်ဒီဘူရာကတုံးမှုရဲ့တဖ်စီပါအဆို40ကျော်လောက်လာတာဒီရဲ့တဖ်စီဒါမဲ့တဖ်စီရဲ့ဘယ်နဲ့ကစီမှာကြတော့မာရီဖ်ကုရ်အာန်ကြားချိန်ကဘာရေးလဲဆိုတော့အဘင်ကစီရဲ့ဟဝါလာနဲ့ဆာဘစ်ဘီလ်ခိုင်ရာဆိုတာကကောင်းရကောင်းကောင်းတွေမှာအမြဲတမ်းရှိဆုံးကရက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတဲ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအကျယ်ကိုပါဖွင့်ဆိုလဲဆိုရင်ပါအားဒီပါအားဆိုတာကာဒနာမှာစောင့်တည်ခိုင်းလာတဲ့အမလ်အီဘာဒတ်တွေအားလုံးကိုဘာလို့လဲသူဟာစောင့်တည်ပါအားဒီထဲမှာဝါဂျီဘာဒီကိုနဝါဖီဒီကိုဝါဂျီဘာဒီကိုနဝါဖီဒီကိုအားလုံးကိုစောင့်တည်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကမုဟရမတ်တရားတော်ကဟာရမ်ကာမစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလိုအရာတွေနော်မကရူဟာတ်မကရူလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒီကနေမလုပ်လို့ဆိုတော့အပြည့်အဝရှောက်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါလဲဆာဘစ်ဘီလ်ခိုင်ရာနောက်ဒုတိယအုပ်စုကမုကတဆစ်ဒရမီယာနာအလေအလလမ်းစဉ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကသူကဘာရေးလဲဆိုဝါဂျီဘာတီတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဝါဂျီဘာမလုံးမနေရအရေးကြီးပြဌာန်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့အပြည့်အဝဆောင်ရွက်တယ်ဒါပေမဲ့နဝါဖင်ဒီမှာပေါ်တယ်နဝါဖင်တို့မုစတဟဘာဒီမှာသူမပေါ်စားလက်ကိုမှုရှိတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကမုဟရမာဒီကိုတော့ဆောင်မုဟရမာဒီကိုဟရမ်လုပ်ငန်းဒီကိုတော့အပြည့်အဝဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့မကရူဟာဒီထဲမှာတချို့မကရူဟာဒီထဲမှာသူဟာနိမွန်နေဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အစစ်မှာမုကတဆစ်နောက်ဆုံးအစစ်ကဝါလင်လီနဖ်စီသူကတော့ဝါဂျီဘာတီတော့ဝါဂျီဘာတီမှာဘာဖြစ်လဲတရားတော်ကမလုံမနေရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာလည်းသူ့မှာပေါ်စာတကောမှုတွေရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီလိုပဲမုဟရမာဒီထဲမှာလည်းပဲ
ချို့ဟာတွေကိုတို့ဟာချိုးပေါက်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အစီရောက်အောင်ဝါလင်းနေလို့ရှိတယ်ဒါကဒီအုပ်စုသုံးစုရဲ့တက်စီတစ်ခုပေါ့နောက်တက်စီတစ်ခုကဘာအမိတ်ရှိလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်စာဘစ်ဘီလ်ခိုင်ရာတ်ဆိုတာကနမာဇ်ရဲ့အချိန်မကြခင်အာဇန်မဆိုးခင်အရင်ပလီတွေကိုကြိုရောက်နေတယ်ဘယ်လိုလဲအာဇန်မဆိုးခင်အရင်ကလေးကကြိုပြီးတော့ပလီတွေကိုရောက်နေတယ်ဥပမာမဂရစ်အရင်မင်းတို့ဘယ်နှမိနစ်အရင်ရောက်နေ10မိနစ်15မိနစ်အာဆာမဆိုရင်လည်း10မိနစ်15မိနစ်ကဘယ်ကမှဒီအကြည့်တဲ့4နိုင်တော့သိကလာနေကြတယ်လာပြီးစကားပြောနေတာတော့ဒါအားလုံးကဘယ်အုပ်စုတွေမှာပါလဲစာဘစ်ဘီလ်ခိုင်ရာတ်နမာဇ်အာဇန်မဆူခင်အရင်ဘာလို့လဲပလီထဲကိုရောက်နေတဲ့နမာဇ်ကိုထိုင်ပြီးတော့အင်တဇာလုပ်နေအာဇန်ရဲ့အချိန်ဒါစာဘစ်ဘီလ်ခိုင်ရာတ်အုပ်စုတွေမှာوالسابقون السابقون أولئك المقربون فإنت أسمي أبو ناو تزينا مقتصد سراغا آزان أجينو بلاو آزان سوبي تو پلیرے لا رہے آزان سورانے نماز سے بالو بھی جنسی بھی لو پلیرے کو لا رہےအဲ့ဒါကဘယ်အစိမ့်မှာမုတ်ပတ်စစ်စစ်နောက်တစ်စိမ့်ကဇာလင်လေလစီအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဂျမာတ်ဆာမပြည့်စင်ဘာလို့ပါအာဇာအီကာမတ်ဆိုပါလူနမတ်ပြည့်စင်သူပြည့်စင်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဘယ်အုပ်စုထဲမှာလဲဇာလင်အုပ်စုနေတာLa zalim diyor. Mufassir diyor. Ara tuza ko be usu se pa babu tuza. Sabiqu janna ne Quran में तेरे अमर पर sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Now तेरे अमर पर wasariqu sabiqu. Da alu बातों दिले से जीनेလုပ်ငန်းတွေမှာကောင်းသောလုပ်ငန်းတွေမှာကိုဟာအမြဲတမ်းမပြည့်ရရှိကနေနေဖို့ဒိုးစားမယ်။ဒါကြောင့်သမဏေဆလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဆဟာဘာတွေကိုပြီးတယ်။ဒီနေ့မရှိစင်ရကတယောက်ကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမင်းတို့ထဲမှာHazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ka ဆောက်ထားတဲ့ယာရဆူလလာကျွန်တော်ဒီနေ့မရှိစင်ရကတွေကိုကျွန်တော်ခစ်ဘတ်လုပ်ခဲ့တယ်और तुम्हारे लोग सब ये रूम में त्याग को तो अभी इयादत लोगों ने मिनों है मशीला बदुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को चलो जी ने रूम में त्याग को इयादत लोगे और तुम्हारे लोग सब ये दीने मिनों है नफिल रोज़ा ठाने मशीला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को चलो जी ने रोज़ा ठाना ba kaum ko be me di pogu ha be ma be shi sabiqum bil khairat now we to ya tafsir ayi shi abu maghrib azan ma so ge tauna de pani de ma thai bi dua munajat de ma thai ne la ko ni di sabiqum bil khairat ya di adeba ko di ya Hello, asal malam fajar malam mati lah. Itu ni mungkin. Habis fajar malam jemaat pasang naam ni lah tiga. Oli lama mati ni. Uzair dia awak ni. Uzair ni lah. Nenek bapa dia. Tuza, kalau apa? Tuza. लूगो अल्लाह का ए आप ही था लूगो अल्लाह बालो ए आप ही था चूजा ये अल्लाह बाबी का तौफीक भी
Ramzan abdi Ramzan ma nafs leshini de shaitan leshini di lok ala apapaka Shashime ayadi sini de jaga ni de do baluga roza thale manai hula thale the luye ba luga sophye se akhai ma chai Allah ka balu pi le taw hikma api de di sana ma pyu yin lo da taku da tam ko sana pyu ji ko chosa ji Allah Taala in api la ma pi la soda ko te ya amyai Allah ye banda ni do lo be Allah ye banda ni to chosa ni the truth ro de ni ka nit paung 40 50 azan ma so ke yin ba ma shi ni ko li jaw do the ma shi ni de di lo Allah wa la ni amyai shi azan so re chain ka tu ba ma shi ni ko li jaw do the ma shi ni pandi ne tu ye qalbi ta'alluq ka ku shi ni ma shi ni ba le qalbiနှလုံးသားချင်းကသူဘယ်ဘက်သွားတော့သူရဲ့စိတ်ကဘာမှရှိနေဟောဒီကမဟုတ်ခယာမတ်တိအရရှိမောအလ္လာရဲ့စာယာအောက်မှာအရေးအာဝါဒအောက်မှာနေရာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေထဲမှာအုပ်စုတစုကဘာလို့လဲမောအလ္လာကွန်ဘင်မဆာဂျစ်ဘင်မစဂျစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားကဘာနဲ့ချိတ်တယ်သူဘယ်ဘက်သွားတော့သူရဲ့စိတ်ကဟောဒီထဲကိုပဲရောက်တယ်ဒါအဲ့ဒီလိုပုံကုန်ကြီးပယာမတ်နေအရရှေအောက်မှာသူတို့ပါရမယ်နေရာရမယ် Hazrat Salman Farisi နဲ့ Hazrat Abdul Rahman ဒီ Sahabi တပါးကသူတို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နစီဟတ်လုပ်တဲ့စာရေးတယ်။ပါရေးလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့အချိန်အများစုကိုဘယ်မှာအသုံးချပါပလီကျောင်းတော်တွေထဲမှာအသုံးချပါအဲ့တော့ကိုအားတဲ့အချိန်ကိုပလီတွေကိုလာမယ်အလ္လာဟ်ရဲ့မဟ်မာန်အလ္လာဟ်အိမ်မှာထိုင်အလ္လာဟ်စီမှာတောင်းလူကကျိုးစားရင်တို့မင်းတို့ကဒီရဲ့ပညာသင်နေတို့မှတခြားဘာအလုံးမှရှိလားခလေးထိန်ဖို့လည်းမရှိဘူးမိမရှိကောင်းပေါ်အောင်လည်းမရှိဘူးဘာမှတို့မှအလုံးလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတို့တနေ့လုံးဒီတောင်းထဲမှာပဲတို့နေနေစာဖတ်တယ်နမတ်ဖတ်တယ်စားဖို့လည်းမပူအောင်ဘူးနေဖို့လည်းမပူအောင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှတော့ကိုဟာဟုတ်လားဒီအသက်ကိုဟာပြင်ဆင်မှုကြိုးစားမှုမလုပ်နိုင်နောက်ပဲအချိန်မှာကိုပြင်ဆင်မှုပြုပြင်မှုဆိုတာပဲအချိန်လုပ်တယ်ဟိုခေတ်ကဒုနီယာလာတည်မဒူးလေးဒုနီယာတိုင်းပြည်ကိုမင်းတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိတယ်သူတို့စီမှာအလုံးမများဘူးလားနိုင်ငံတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘယ်ရင်တယောက်သူ့မှာနေတဲ့တာဝန်တွေကအလုံးမဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ဟာလားအဲ့ဒီတော့လုပ်ငန်းတွေတာဝန်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ဓာတ်တွေကနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကိုအမြဲတမ်းသူတို့အပြည့်ဝလိုက်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုသမိုင်းမှာရှိတယ်ဘုံနေရာထဲကနေဒီဘက်ကိုအာရုံပြုတဲ့ဟိုခိကဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ဟိုမိုဂုလ်မင်းဆက်တယ်Sultan Shamsuddin Al-Tamas Malakutam Sultan Shamsuddin Al-Tamas Rahimahullah Adi khika Allah ya अच्छे सोदबा Hazrat Khaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki Khaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki Rahimahullah Kaki sura mogu kore Kaki dan mogu balu tu kole nau tapa inshallah to jada Hazrat Khaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki Rahmatullah alayhi ka Allah mai khaware tulo ji toro chije Allah wala suro tamju lo tanai lo wa lu ni janaza phau ko yauk la suro aalong janaza phau ko di maidan takhu ne ma neya yu bi de achain ma di toro sin ji ye wakil ka tu tawon pai tha de puggol tayauk ka lu de ye ashit ko thwat la bi sa yat tayak ko thuk bi lu de ko ba jena le so
ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह वसीयतनामा तू ये तेराज़ा चलो किनारों को फटा जा तो ख्वाजा साहब का तू ये वसीयतनामा ने बाई खाले सुनो तू ये जनाजा सीगा की फम इमाम लोग की फम पोगो हा अये चीज तो या सिया अये चीज तो या ने पीसो ने पोगो ला तू जनाजा का इमाम ने जब अच्छे पहुंचे ये थारी तू ये वसीयतनामा ने नंबर 3 का बाले से दी पोगो हा तू ये जनाजा को फफी में पोगो हा तहज्जुद नमाज का काम किया तहज्जुद का काम किया नाउ साहिब तरतीब किया साहिब तरतीब सुरा तू ये तत्मा नमाज छौते का काम किया साहिब तरतीब नाउ तो छह का बाई खाले से दी असल नमाज ये अनेमा सुन्नत देर का थी सुन्नत गैर मुअक्कदा अरे असल नमाज ये सुन्नत गैर मुअक्कदा बरोमा कज़ा मिशिया ओ ज़ोहर सुन्नत दीवारी महू और आगा मुअक्कदा गैर मुअक्कदा का बवासील असर ये अरे सुन्नत का तुझे जिंदगी में कज़ा मिशिया तहज्जुद कज़ा मिशिया नौ तो छे का ना महरम कौम तैयार हो या की पाई की मिसीबे कयांगा ते दई कयांगा बैंगली पोमा बरोमा तू ये अशु का मचा दिया मचा बुरे ऐसे लोग ये चीजें सीधे पोगो हा तुए जनाजा को खावे गैर महरम कोमा ना महरम को तखामा वाला बद नजरी एलो अशु ने मची बूरे पोगो ना तहज्जुद नमाज कज़ा मसीदे पोगो असर नमाज ये सीधे सुन्नत कज़ा मसीदे पोगो तो लुरे आलो दिलोवती लिया दिलो पोगो बियाला एलो करी सीकान दे एलो या मोचो रो बरूबा फाबू दी ये छेने ने तीसों में पोगो सला एम्पसाला लाउ सोतरो चामा पोगो दियागा सेगो फला दिलू ओठे गए फला भी तू बातों ने सुनो ख्वाजा सब ये ऐसी सीखा जे तोचे ने आला अल्लाह ये चीज़ में चलो माँ दी ये चीज़ तो को अल्लाह चलो को चीज़ में था बारे लाओ चलो कसम चेवीरो कनारों को चलो लो ये चलो चलो जनाजा नमाज पढ़ो जनाजा नमाज पढ़ो लूरिया तू चीले दीपों को अब बेतौलेगा नहीं लाले को बे मदरसागा नहीं लाले बे मुँह नहीं लाले को ले चला चीलेगा बलूहे नहीं हरी लेगा वो पहुँचो गए सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तबस रहमतुल्लाह भैया चलो दी भैया दिया साइड को मेलो ओछो मेरे दिया ऐसे लोग को तू छोड़ो उठारे से मेलो गारो बापू बेमा गारो को अल्लाह मबीना वो फारिकुल बादी अल्लाह पीठा दे इन्हीं से जो सादे तौदे एक दे और नाम दो नमाज में अच्छे मम्मी मुसरा बाकी बोले ला बेफिक्री रुको बापोले बेफिक्री ये बेफिक्री ये दा इलाज बाबा मुझे दिचाओ ये परवों देने में नीबीरो लुतियों का तकबीर उला मयाबू नमाज के अन्य मसीले दी सुनन दे मयाबू सोरागा नागा अधिका अटाओगा वाले दुए तो का मसीले दो चोजा लो दी सुनन दे वे बहु बालिगा ने नीदाम नवाफिल दी मुले इन्हें फटे अजीज लो बाबिल ला यज़ाल अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल
यतक़र्रबु इलय्या ना बंदा का नाने फिफीजी नीसला बा आबे बिन नवाफिल बा आबे दी नवाफिल ने बाने का सदी यतक़र्रबु क़ुर्ब खुदावंदी क़ुर्ब इलाही ने बाने का सदी नवाफिल ने का सदी अल्लाह या क़ुर्ब को नीसाबु को लोने ने लुजागा बावती दवा इन नवाफिल पे तू अच्छे पिया क्या लगता अल्लाह या मुक़र्रबीन लिखे बा अल्लाह ने नीसाबु को कुआ लोने ने साना सीधे से को आरे अच्छे ने बा बालो में दी नवाफिल दी को सौती है दी अलीजे को फांदी जुआ नवाफिल आपसे अल्लाह ने नीसाबु याद दावे दी नवाफिल थे पूरी बाले पूरी नीसाबु याद फराइज बाले फराइज फरज ने नफिल ने बुझल दावे फरज का को फाचे गलाओ तैयार हो मान उत्तम खाले काई दावे नवाफिल जालो नहीं होगा हज़रत राबिया बसरिया रहमहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहा तनी बलोफल 1000 रकात तनी को नफिल बलोफल है रकात पाओ तथा हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह दा आलोना तनी को नवाफिल नाया छौया दा को मजीद दीपोगो ने आलो ऐसी खिक्का ज़ालिम बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ के तनीबो नवाफिल नयाजी ज़ालिम हाज़िहिल उम्मत के नीज़े नवाफिल बलौसी नयाजी और जो के माँ सुन्नती मुअक्कदारी गैर मुअक्कदा आलू जी जोड़ हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बिबर जो अयेगा सुनन के आलो फदे मुअक्कदा को गैर मुअक्कदा को बेदे मुनियतुल मुसल्ली फलेगे बासाओ बिमतेला मते मदुरुल इजारो मालूम होती ऐसी मुनियतुल मुसल्ली सोरा दुरुल इजारो जामियो ऐसी साओ फबीरे गांव में बाफी होगी सुन्नती गैर मुअक्कदा आलो का हुआ बाफी लो उसी वाली दागा गैर मुअक्कदा दा ये जी दे दागा ऐसी मसाला की बीरे नौ बापा वाली गैर मुअक्कदा का हुआ दा बारे इलिंजे बरकत ओ नवाफिल से अवीजी दो माँ बाबसी को अल्लाह है क़ुर्ब खुदावंदी ये शौका दो मसीह वो दो माला तमने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फखे दे इसलिए बदरू के लपी वावी द मुअक्कदा ला गैर मुअक्कदा को मफल या मफाई बाबी सुन्नत मुअक्कदा सुना का तमने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को करो नीली सजा ने मेरा फके इदावे में तखादया चामाई अच्छी दिया तो वो ये के साथ उसीलो काला कई तो आने रे बारिश में को मफा में नहीं है हक में सी दावे में मेरा मफा दे अली खान लोला ये बाजी में अली को म पकड़ के बाजी में बाले पकड़ ये जो खाया सुन्नत मुअक्कदा तो तर के लोग आदत लोग में से दीवों में मुअक्कदा भी चलो दो ये इन बरकत का अराफत बात टीवी लगता हज़रत मुफ्ती शफी साहब पाकिस्तान नायब मुफ्ती दो गतने मूल वालों बालों में से पली बताओ इमाम नमाज का लगे बालू फिका साओ ने माँ नाम मूल वावी नाम माओ ने में से बालू भी आ गया इमाम फल रुखसत पे था तो अरीबों में अमल लो
तू अफेगा मौलाना यासीन सबका पलीगा प्याला तू वो मेरे शफी मस्जिद वालों में आओ इबर अपा फेका चाने में दिहाये रुखसत पीहा और तू अफेगा तू वो बातों ना मैं वो मौलवी लोग खा रहा तैयार होगा दी रुखसत दी को ये भी अमल लोगों का माहौल चाहिए चलो हो खेका ज़ालिम पे आओ सुबह नीचे नवाफिन बलाउसी नहीं आती नालू बाफिलों की सुन्नत दी ना मुहाने को बालों में जबर लोग बालों में जबर बाले जबरदस्ती दिखाओ वो लोग आने को लोग से आओ को चूज़ा तो चले वो फिर भी ये को चूज़ा ये अल्लाह ताला को बालों तौफीक पे दे वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम वमन जाहदा फीना लनहदियन्नहुम को चूज़ा ये अल्लाह ताला को तौफीक पे दे मचूज़ा ये नो पामा तो का मसी कले बयान हुआ तो ये तो फ़ौज इन्हें तो बेनिया में गाँवसा में अरिया में ऐ लगी ठीक है लोगा को चूज़ा में सुबह साना छाई अल्लाह का लू ऐदी ए आपी था रे तू ते इनका खखे वाले सुरे लोग आने का बाया ना लोग मुयाना अल्लाह उसमें जो आलम तौफीक सो अच्छी में लोग बाया अल्लाह वफ़क़ना सुब्हानक अल्लाह